सेहरी कोली इफ्तारी कोली रोजा भांगली ना दुकाने गेली सिगारेट देखली सिगारेट खाइली ना सी 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 रे काश सी ইফতারি করার জন্য মসজিদে যাচ্ছি, পারলে আমার সঙ্গে কারো ঝামেলা লাগিয়ে দেখা। ধাক্কা লাগছে না, তুই ঘুষি মার মার ঘুষি। বন্ধু চল ইফতারি করতে যাব, চল। দোষ, এলাকায় শয়তানের অত্যাচার খুব বাড়ছে, শয়তানের কিছু একটা করা লাগবে। सेहरी कोली इफ्तारी कोली रोजा भांगली ना दुकाने गेली सिगारेट देखली सिगारेट खाइली ना सी 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 रे काश सी 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 रे फिरुज सी बागाने गेली अड्डा दिली गांजा खाइली ना सी 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 रे फिरुज सी 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 रे काश सी আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। যাক বাবা, শয়তানটা চলে গেল, আয় চল। রোজা থেকে যা কষ্ট হচ্ছে, ইফতারের সময়টাও হচ্ছে না। रोजा भांगिबा मना चलाय ताড়াতাড়ি रोजा भांगे, रोजा করে কোনো লাভ নাই, रोजा করে কি হবি? না রে, শয়তানটা তো পিছু ছাড়বে না রে, এক তো আজকে কিছু করাই লাগবি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম।